भक्त कवि श्री जगन्नाथ दासंक कृत श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध अष्टादशोऽध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। प्रथम स्कंद अष्टादशोऽध्याय। श्री सूत उवाच। कहन्ति सुत सुधचेता शृण सकल ब्रह्मवेता द्रोण कुमर सराघाते प्राणे वंचिला गर्भगते गोविंद अनुग्रह भावे वंचिला जननीर गर्भे ब्राह्मण कोपे साप देला तक्षक दंशुजे बोइला तेणु तक्षक ताकू बळे देहे दंशिला गंगा जळे मरण जानी महीपति हृदये चिंतिला श्रीपति कृष्ण महिमा परिमाणी व्यासनंदन मुखु शुणी गंगारे छाड़ी निज प्राण गोविंदे पशिला सक्षण। कृष्णर गुण गाथा पंती ए आदि हृदय रे चिंती कृष्णर कथा मृत तुंडे कही रोमांच जार पिंडे सदा काले जे जाता चिंती मरणे किबा तांको भ्रांति से राजा जेते दिन थिला संसारे कली न पशिला नंद नंदन जेते बेले तनु छाड़िला मही तले तक्षणे अधर्म पुरुष संसारे होइला प्रवेश से राजा ताकू स्थान देई सारंग प्राये सरदाई कुशल कर्म जे करंती से फल ए देहे भुंजंती इतर कर्म न लागई जे शुभ कर्मे नित्य थाई जे कली जुग भयंकर स्वभावे सुधीर गभीर निरते अप्रमित देही सिंहर प्राय को भ्रमयी प्रमत्त प्राय बल मध्ये से कली विहरे आनंदे ए परीक्षित गुण गाथा कहे निरते कृष्ण कथा भावे कहिली तुम्भ आगे जेणु पुछिल अनुरागे कृष्णर जेते गुण गाथा ये साधु जन मध्ये कथा जार महिमा शुद्ध चिते कही बंचंती साधु जुथे नित्य जे तार पाद चिंती निश्चय गोविंदे से पसंती सुत वचन करने शुणी सौनक आदि विप्रमणि आनंदे उठी सर्वजन कर प्रसारी अन्य अन्य सुतंकु करंती कल्याण वसुत सावधाने शुण। सौनक उवाच निर्मल जसो गुण देहि चिरजीवित हुओ तुहि आंभे जे नर देह बहि तोर निकटे सुखे रही कृष्ण अमीय कथा मान तोर बदनु कलुपान करी बंचिबु दिना केते शुद्ध विवेक ज्ञान मते ए यज्ञ कर्म आंभचित वेद वचने मोहगत ए यज्ञ धूमे धूमाकुल आंभर आत्माहीन बल फुटिलु यज्ञ बाटे रही पथुकी जेते श्रम पाई तुझे आंभर श्रम जानी कृष्णर कथा मृतवाणी पान कराई श्रुति मार्गे आंभ जीवन रख एबे हरि भकत जन संगे जे प्राणी बंचे नाना रंगे से साधु संगे स्वर्ग मोक्ष के तुल्य करिब प्रत्यक्ष एणु जे करे साधु संग से तरे ये भव तरंग प्राणी जीवने आशा जेते अधिक किबा ए जगते कृष्णर रस कथा जेते ताहा विश्वासी दृढ़ चिते के अंत जानिब ताहार जे करने जिह्वा सुख कर
ଯାହା ଗୁଣରେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲାଇ ଭବ ବିରଞ୍ଚି ଯାର ଅନ୍ତେ ପ୍ରମାଣି ନ ପାରେ ଜଗତେ ଏଣୁ ଭକତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭାବୁକ ମଧ୍ୟେ ତୁମ୍ଭେ ବର ମହତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରଣ ଯାହାର ଅଭୟ ଚରଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ଉଦାର ଚରିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ରସେ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତ ଲଭିଲା ମଧୁକର ପ୍ରାୟେ ଭୋମୁନି କହତୁ ସଦୟେ କହ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣଗାଥା ଜଣେ ଛାଡ଼ିବ ଭବ ଚିନ୍ତା ସେ ମହାଭାଗ ପରୀକ୍ଷିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ବ୍ୟାସ ନନ୍ଦନ ସାଧୁବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରାଣ ନିବେଶୀ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ବସିଲା ସର୍ବ ଦୁଃଖ ତେଜି ହରି ଚରଣେ ଭାବ ବୁଝି ତାର ଚରିତ ଯୋଗ ସାର ଯେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟେ ବର ଅନନ୍ତ ଚରିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଯେ କର୍ମ କୃତ ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପୁଣ୍ୟ କହି ତୋଷିବ ଆମ୍ଭ ମନ ଶୁଣି କହନ୍ତି ସୁତ ମୁନି ବିପ୍ରଙ୍କ ଭାବେ ହୃଦେ ଘେନି ଶ୍ରୀ ସୁତ ଉବାଚ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଏ ମୋହର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପୁରସ୍କାର ଏ ଭବେ ଜନ୍ମ ମୋର ଦେହି ଦୁଷ୍କୃତ କୂଳ ମଧ୍ୟେ ରହି ମହତ ଜନକୁ ଯେ ପାଇ ତାର ଦୁଷ୍କୃତ ଦୋଷ କାହିଁ କୃଷ୍ଣର ନାମ ଯେ ଗୁଣନ୍ତି ଯେ ଅବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ହରି ସର୍ବଭୂତେ ଥାଇ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବୋଲାଇ ଯାର ନିରୋଧେ ବେଦ ପଥ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ତ ଯୋଗ ସମାଧି ପଥେ ଚିନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଟାକ୍ଷ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଗୁଣ ଛାଡ଼ି ଯାର ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି ନିତ୍ୟ ବସଇ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳେ ଧ୍ୟାନେ ନିରୋପି ପାଦ ମୂଳେ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଲାଗି ସ୍ୱଭାବେ ଗଙ୍ଗା ସୌଭାଗୀ ଯେ ଜଳେ ବିରଞ୍ଚି ଆନନ୍ଦେ ପୂଜିଲେ ଯାର ପଦ୍ମ ପାଦେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏ ଜଗତେ ପୂଜନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ସହିତେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣେ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ଭବବନେ ସେ ଜଳ ପବିତ୍ର ଜଗତେ ଚିନ୍ତି ନ ପାରେ ମୁନି ସନ୍ଥେ ଏମନ୍ତ ଯାହାର ମହିମା ତା ବିନୁ କେବା ପୁଣ୍ୟତମା ଯାର ଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଗଣେ ସମାଧି ଯୋଗ ଆଚରଣେ ତାର ବିଷୟ ମୁନିଗଣ ନିତ୍ୟ କରନ୍ତି ସୁମରଣ ଭକ୍ତି ସମାଧି ଦୃଢ଼ ମନେ ତରନ୍ତି ସଂସାର ବନ୍ଧନେ ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ମୁନି ଯେତେ ପୂର୍ବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୋତେ କହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ମହିମା କିଏ ବା ତାର ଗୁଣ ସୀମା କହିଲି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ଯେହ୍ନେ ଆକାଶ ଅନ୍ତ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣର ମହିମା ତେମନ୍ତ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ପଥ ତାର ବାରତା ସେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକେ ନ ପାରନ୍ତି ଚିନ୍ତି ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବିଚାରି ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣର ମହିମା ବିଚାରି ସହସ୍ର ଜନ୍ମେ କେବା ପାରି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ ପରିଚରିତ ସାବଧାନେ ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏକ ଦିନେ ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ଗଲା ବନେ ମୃଗ ନ ପାଇ ଘୋର ବନେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ବଦନେ ଜଳ ନ ପାଇ ପଥ ଶ୍ରମେ ମିଳିଲା ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଦେଖଇ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ ନିଶ୍ଚଳେ ଆନନ୍ଦେ ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନେ ଆତ୍ମା ନିବେଶୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଅନ୍ତେ ନିଶ୍ଚଳ ମନ ବୁଦ୍ଧି ପବନ ନବ ଦ୍ୱାରେ ରୁନ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ପରିହାରେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରବେଶେ ନିତ୍ୟ ପୁରେ ଆଧାର ନାଭି ହୃଦେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ମନ ପବନ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ସର୍ବବିକାରୁ ସେ ଅତୀତ ସ୍ଥାନ ନିବେଶୀ ବ୍ରହ୍ମସୁତ କପିଳ ଜଟା ଭାର ଶିରେ ହରିଣ ଚର୍ମର ଉପରେ ଏମନ୍ତେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଅନାଇ ତୃଷିତ ତାଳୁ କଣ୍ଠ ହୋଇ ଜଳ ମାଗିଲା ମହାରାଜା ଇଚ୍ଛଇ ଆପଣାର ପୂଜା ଉଦକ ଆସନ ଏ ଆଦି ଅତିଥି ପୂଜାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଘ୍ୟ ସୁକୃତ ସାଧୁବାଣୀ ନ ଲଭି କୋପେ ନୃପମଣି ମନେ ବିଚାରି ନୃପରାଜ ଅବଜ୍ଞା କଲା ମୋତେ ଦ୍ୱିଜ
क्षुधा तृषारे जले मन क्षण क्षणके अचेतन प्रचंड क्रोधे कोपानले मृत उरग धनु हुळे ब्राह्मण गले सर्प देला तक्षणे निज पुरे गला पथे चलई नृपमणि ब्राह्मण कथा मने गुणी बोलई कपट एहार निश्चल समाधि गोचर एड़े अवज्ञानर देहे क्षत्रिय जन्मे केवा सहे हेमंत गला नर नाथ तक्षणे ब्राह्मणर सुत बालक संगे क्रीड़ा करे तेजे अनल रूप धरे राजार आगमन कथा पितार जेमंत व्यवस्था बालक मुखु शुणी कोपे मिलिला पितार समीपे पितार कंधे सर्प देखी कोपे चंचल कला आखि संसार धर्म जे पालक देखी ताहार अविवेक स्वानर प्राय चेष्टा कला हेले ये विप्रंकु लंघिला ब्राह्मणे छंती जाकु बोरी सकल जाग आदि करी स्वानर प्राय दूरे थांती से भांड भोजन करती ब्राह्मणे क्षत्रियंकु बरी यज्ञ रे द्वारपाल करी उत पथगामी दंड अर्थे जे विष्णु जात ए जगते से जेणु निज पुर गला तेणु ए अवज्ञा होइला ए प्राणी संसारे रहिले धर्म न थिबो एथि भले देखो मोहर विप्रगण करिबी एथिरे कारण एमंते बालक जे कही रंग नयने रोष बही कौसुकी जले हस्त भरी मार्जना चमन सारी राजा उद्देश्य करी मने वज्र प्रहारणे वचने अधर्म संपद विचार अन्याय कला जे पामर आजु शपथ दिन शेषे तक्षक आसी महारोषे तार शरीर बेगे खाऊ ए पापी जगते न थाऊ मोर पितार द्रोह करी ए किंपा थिबो देह धरी एमंत साप ताकू देई मिलिला पिता पासे जाई पितार गले सर्प देखी कांदई अति दुखे दुखी सुत रोदन कर्णे शुणी ध्यान चेतिला विप्रमणि से अंगी रस निजासने चाहिला उन्मिल लोचने आपणा गले सर्प देखी उठिला आसन उपेक्षी गलारू सर्प को पकाई पुछई पुत्र मुख चाही हे पुत्र कांदो किस अर्थे के प्राणी शोक देला तोते पिता वचन शुणी बला संक्षेपी समस्त कहिला सुत वचन शुणी कर्णे कोप बसिला पिता मने पुत्रक मुख को चाही कोप भरे कहई निष्ठुर उत्तरे अल्प अपराधे तुही दुर्बुद्धि होइलु किंपाई जाहार भुज आश्रय करी धन संपद सुख सिरी प्रजाए सुख जे भुंजंती के अछि तार द्रोह चिंती विष्णुर अंशे नरपति जानवी मेदिनी पालंती एबे राजार अंते मही चौर्य बळे दर्प बही धन हरिबे अन्य अने प्रजा पशिबे घर बने धर्म छाड़िब चारिपादे जेबे लिहिला अछि वेदे से धर्म तेजी दुरांतरे पशिबे अधर्म भावरे केहू वर्तिबे अर्थ कामे वर्तिबे स्वान कपि धर्मे जे धर्म पाळे करी स्थिति सुकृतवंत चक्रवर्ती कला जे तिनि अश्वमेधी आगम निगम प्रसिद्धि क्षुधा तृषारे बुलिबने मिलिला मोहर आश्रमे ताहाकू आस्था तू न कलु विशेषे घोर साप देलु से आंभ साप योग्य नुहे अशेष धर्मे देह बहे निष्पाप भृत्यंकु जे बळे द्रोह चिंतनीय बहेळे अल्प दोषे तू बालक मोहर मने देलु शोक एमंते मने कृष्ण ध्यायी ब्राह्मण बोले त्राही त्राही भोनाथ करुणा सागर बालक दोष क्षमा कर तोहर भक्त जन जेते गोपन थाई तांको चिते प्राणीक अपराध सहु तोहर भाव नित्य बहु अति अन्याय कर्म मोर सुकर्महीन दुराचार निरपराधे द्रोह चिंती ए मोर चित्ते गुरु भ्रांति
एडे अधर्म करी मोर देहे लभिली दामोदर दुख मु लभिली निकटे ए घोर संसार संकटे एमंते पुत्र अपराधे महत शास्त्र अपवादे अनुतापित विप्रवर कहे गोविंद रक्षा कर राजा जे अपराध कला से कथा मने न घेनिला ए नर लोके साधु जेते कोप न बसे तांक चिते प्राणीक दोष न धरती समता दृष्टि आचरती सुसाधु जनकर कथा केबे हे नुहई अन्यथा कहई विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधी भागवत सुजन जनकर हिते जेबा प्रकाशे मोर चित्ते सुजने न घेन मो दोष मु तुम्भ दासंकर दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंस्याय संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे परीक्षित ब्रह्मशापलभने नाम 18 अध्यायः।